isang umagang nakangiti, at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig.
really feels. A handshake or a pat on the back is all that he reveals. I'd like to right that wrong here in this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. And thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. Now I've been blessed with a son of my own, got my own bedtime stories to tell. If I can raise him half as well as you raised me, guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Even though the years drift away, I never took the time just to say I love you, and I always have. And thank you for being my dad. Habang ko galing, ang pagtangis na mo, anak ninyo, may bantay ninyo. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung magalit man ng alay, sabay
lumapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan. Hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan.
Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga maayong pag-iupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Pagyaraman sa imo. Mga utod, yari kita subong nagadilipod sa paghalad sa nga santos nga misa para sa kapawayan sa kalag sa atong utod nga si Arsenio. Inutigog nato ng atong mga pagpangamuyo sa pagpangayo sang Dios ang iyapadayon ng kapatawaran para sa kapawayan nga dayon sang atong pinanagda nga nagtaliwan. Agud mangitapos kita sa pagselebrar sa balaan ng misteryo, kilalahon nato ng atong mga sala. Nagkumpisar ako sa Diyos na makagagawang sa tanan, kaya sa inyong mga utod, kinakasanakot na tuhod sa una-una, sa utod, sa buwan, sa pagpagpagbayag, sa akong sala, sa akong dako at tuhod nga sala. Usan nga po ako sa Maria, Birhen ihapon, sa tanan ng mga Angeles at mga santos, kag sa inyong mga utod, igapon ninyo ako sa akong Ginoo Diyos. Kabay nga maluwi sa aton ng Diyos nga makagagawang sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tutiyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. O Ginoo, nagatuo kami nga imong anak nga si Jesucristo namatay kag nabanaw gikan sa mga minatay tungod sa amon. Ang imong anak nga si Arsenio nga among ginulubong karon sing matinuobo nag-ambit na sa kamatayon ni Kristo. Himuha nga makaambit naman siya upod kay siya sa pagkabanaw kag himaya ni Kristo nga karon nagakabuhi na upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod ito. Balasahon gikan sa libro sang Kaanan. Ang mga kalag sa mga matarong yara sa kamot sang Dios, pag wala na sing kapintas ang makatandong sa ila. Ang ila pagtaliwan pinakabig sa mga buang-buang, mamalaot gid nga kapalaran kag way katapusan nga pagbulag sa aton. Apang sa pagkamatuod, ang mga matarong yara na sa kabidait. Daw nag-adto sila sing dakuig nga silot, apang makasaling naman sila, hindi na mamatay ng masa. Malipot kaayo ang mga sakit ng ilang ginagihan, kung ikumpara ini sa way katapusan ng kabulahanan, ni ilang nabaton gikan sa Dios. Gintilawan sila sa Dios ang pariho sa bulawan nga ginatilawan sa orno. Kag nasapan sila nga tapos nga mamig-iya kaupod. Ginbato niya sila subong sa mga halad nga sinunog sa altar. Amo ini ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Salmo sa pagsabat. Hatagi siya o Ginoo sang imo pahuway nga dayon. Hatagi siya o Ginoo sa imo pahuway nga dayon. Ang Ginoo among akong kapawa kag kaluwasan. Sino bala ang akong kahadukan? Ang Ginoo nagaapin sa akon sa tanan nga katalagman. Wala ako sing kahadukan. Hatagi siya o Ginoo sa imo pahuway nga dayon. Isa lamang kabutang ang akong ginapangayo sa Ginoo. Isa lamang kabutang ang akong naluyagan. Ang pagpuyo sa balay sang Ginoo sa bugos ko nga kabuhi. Ang pagpamalandong sang iya kaayo, kag ang pagkalipay upod sa iya sa sulod sang iya templo. Tingi ako o Ginoo sa akon pagpanawag sa imo. Kaluuyi kag sabta ako. O Ginoo, magapalapit ako sa imo.
hindi ka magpanago sa akon. Katagi siya o Ginoo sa imo pahuway nga dayon. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kauturan, ang mga ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios, mga anak sang Dios. Kaya ang Espiritu nga ginahatag sang Dios sa inyo, wala nagahimo sa inyo nga mga ulipon, iya kamo ginahimo nga mga anak sang Dios. Kagpaagi sa gahom sang Espiritu man, nagapanawag kita sa Dios. O amay, amay ko. Pagtungod kay mga anak kita sang Dios, mga manunubli kita sa mga kaayuhan nga ginatiganan niya para sa iya mga tawo. Kag mga manunubli man kita, upod kay Kristo sa gintigana sang Dios para sa iya. Kay ko nagaambit kita sang iya mga pag-antos diri sa duta, magaambit man kita sang iya himaya dito sa langit. Kag ginakabig ko nga ang mga pag-antos naton sa sini nga panahon, hindi makatupong sa himaya nga ipahayag sa aton sa palaaboton nga pangabuhi. Amoy ni ang pulong sa Dios. Salamat. Kuya, ako ang mga kabanhawan kag ang kabuhi, ang nagatuos sa akon, bisan mapatay siya, magakabuhi sindayon. Alleluia. sa inyo. Kaniraman sa inyo. Ang balasawang gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himayan sa imo o Ginoo. Santo nga panahon nagsiling si Marta kay Jesus, Ginoo kunyari kadiri wala ko tani mapatay ang akon utod. Apang naibaluan ko mabisan subong ang Dios magahatag sa imo sang bisan ano nga imo pangayoon sa iya. Si Jesus nagsiling sa iya mabanhaw ang imo utod. Nagsabat si Marta naibaluan ko nga mabanaw siya sa katapusan nga adlaw. Si Jesus nagsiling sa iya, ako among kabanhawan kag ang kabuhi. Ang nagakabuhi kay nagatuo sa akon hindi nigid mapatay, nagatuo ka bala sini. Nagsabat si Marta, "Huo Ginoo, nagatuo ako nga ikaw among Kristo, ang anak sang Dios na magkakari sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Kristo, paliho mo lingkod. Mga utod sa nasiling naton sa pagsugod sa misa ngayari kita nagatilipon sa paghatag sining katapusan nga pagpaalam sa aton utod nga si Arsenio nga aton gid na tingog ang aton nga pagpangamuyo para sa kapahuwayan sa gihakalan. Kagay nga ning pagtililipon naton, pagtililipon nga may pagpasalamat kag pagtililipon nga may pagpahayag sa pagtuo. Nagatilipon kita nga may pagpasalamat tungod kay ginapasalamatan nato ng mahal nga Dios sa kabuhi nga ginhatag sa aton utod nga si Arsenio. Kabuhi kung sa diin natandog siguro ang madamo gid diri sa aton, labi na gid kamo nga yari nagatambong sa bagay nga nag-upo gid kamo sa buong adlaw sa sining katapusan ng tahigayunan. So gani ini pagpakita sa pagpasalamat naton sa Dios sa kabuhi nga ginhatag sa aton utod nga si Arsenio. Kay subong man o ginapasalamatan nato ng aton utod mismo nga si Arsenio sa kabuhi nga yagin paambit sa tanan sa tagsa-tagsa no sa iyang pamilya, sa iyang mga abyan kag sa tanan no nga siguro nasumalang niya sa iyang pagpanglakaton sa nangyari pa sa diri sa kalibutan. Gina pasalamatan. Nagapasalamat kita sa kabuhi nga iyagin paambit sa aton, kabuhi nga gigamit niya para matandog man ang kabuhi sang iya nga isig katawo ninyo no nga iya pamilya kag mga kaabyanan. So gani nagatilipon kita nga may pagpasalamat sa Dios kag pagpasalamat mismo sa aton utod nga si Arsenio sa mga bagay nga ginatudlo naton. No amoy na nga ginatingog ginato ng aton nga pagpangamuyo subong hapon tungod sinang aton nga paglaom sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kay kung wala kita nagapati sina, hindi man kita magtilipon diri. Hindi man aton pag-ihalad ining santos nga misa para sa aton utod. Kay para sa ano?
Pero sa baylo, nagapati kita nga may kabuhi nga dayon. Gani yari kita, nagapangamuyo, nagahalad sining santos nga misa, tungod kay nagapati kita nga ining aton nga pagpangamuyo, makabulig para sa kaluwasan sa kalag sa aton utod nga si Arsenio. Nagapati kita nga paagi sa aton nga pagtililipon ang mahal nga Dios padayon gid nga magkaluoy sa aton utod kagkabay nga buksan niya ang ganhaan sa iya ginharian para sa kalag sang aton pinalangga nga nagtaliwan. Igugma ko kay Kristo kabay nga padayon ang aton nga pagpasalamat kag pagdumdum no sa aton utod bisan pa nga wala na siya diri sa aton. Padayon ko tani naton man nga pasalamatan ang mahal nga Dios nga sa sulod sa pila ka mga tinuig iya gid bugayan sa maayo nga kabuhi ang aton pinalangga nga si Arsenio kun sa diin ang ina nga kabuhi iya gid paambit sa tagsa-tagsa. Kag padayon man kun tani kita nga magpahayag sa aton nga pagtuo kun sa diin nagalaom kita sa kabuhi nga wala sing katapusan. Gani magpadayon man kita sa pagpangamuyo para sa kaluwasan sang kalag sa aton mga kauturan nga mga nagtaliwan. Labi na gid sa aton pinalangga nga si Arsenio nga sa subong nga hapon aton igadulong sa iya katapusan nga palahuwayan. Bendisyonan kita sa mahal nga Dios. Amen. Palihog magtigong. Labing hinigugma nga mga kauturan, mga muyo kita sa aton amay nga langit nun sa siningation sang kasubo at paghibi nga mumanantion sa paglaom kag sa pagpasalamat. Ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa amon pinalangga ang si Arsenio, agod nga batunon sa Dios ang iya kabuhi, kag iya inihimpituon sa kabulahanan nga walay katapusan, nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa imo alagad kag amon utod nga si Arsenio, agod nga mabato niya karon ang padya sa tanan nga kaayuhan, nga iya nahimo sa nagakabuhi pa siya diri sa duta, nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa tanan nga mga minatay sining amon parokya, kag para sa tanan nga nagakalipay sa pagpanundong, nga bisan sa tapos ang kamatayon, padayon gihapon ang amon paghiliusa, nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa mga paryente ka mga abyan sa amon utod nga nagtaliwan, agod nga hindi sila magkalimot sa iya, bisan nga yara na ang iyalawa sa lulubngan, nagapangalaba kami. Dungga ang among pangamuyo, Ginoo. Para sa tanan nga nagkalamatay sa imong pagkaabiyan, agod nga maagaw Manila ang duog sang kalipay kapag hidayit nga dayon, nagapangalaba kami. Dungga ang among pangamuyo, Ginoo. O Dios kag amay sang kaluoy, tugot nga ang amon utod magiusa sa imo sing walay katapusan. Himo ang magpabilin kami sa pagigugmaanay, agud sa ulihi nga mga inadlaw, magpakigbuylog man kami sa amon utod sa amon man nga paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo pali kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa tanan, pati o
tinuod lagod ang akon gaginyo sakripisyo mahamutan sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Bato nununtas ang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot sa kadayawan kag kahimayaan sa iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niyang Santa Iglesia. O Ginoo, samtang nagahalad kami sa imo sa ning mga dulot, nagapangayo kami sa imo kaluwasan para sa amon utod nga si Arsenio. Nagtuo siya sing lubos kay Kristo bilang iya manuluwas itugod nga karon ang amuman nga Kristo mangin iya maluluyon nga hukom. Siya nga nagakabuhi kang nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyara man sa Ibayawan ninyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga akon Dios. Takos kagangay gid. Takos nga tuod kag angay gid igo mapuslanon sa kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga may makagawom sa tanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kaysa iya nagsanag sa amon ang paglawom sa bulahan nga pagkabanhaw. Agudyad tong mga nagakasubo tungod sang dili malikawan nga kamatayon, malipay gid man tungod sang panaad sa palaabuton nga kabuhi nga walay katapusan. Kaya ang kabuhi sa imo mga tumuluo o Ginoo ginabaylohan lamang wala ginakuha. Kag sa ubos na magubay ning dutanon nga puloy-an nga umalagi, ila maaguman ang walay katapusan nga puloy-an sa langit. Gani upod sa tanan nga mga angeles kag mga santos nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba man kami sing kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos, ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos ni mga dulo, tagod nga mahimo ini para sa amon, nilawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iginpaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ipamiyak-biyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iyang panagtag sa iya mga gitutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kini mo akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ng panihapon, naging kuha ang kalis nga nagpasalamat liwat, kagaya naging palibot sa iya mga gitutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis, kay niya mo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasultanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani amaya mong ginahalad sa imo yung tinapay sa kabuhi kag ginikalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami gitkabig nga mga takos sa pagatubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami ng Espiritu Santo magpaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigmaupod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Arsobispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparian.
Dumdumang imo anak na si Arsenio nga imo gintawag sa sining kinabuhi. Paagi sa pagbunyag sa iya nahiusa siya sa pagkamatay ni Kristo. Itugot nga may usa man siya sa iya pagkabanhaw. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtan-aw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga dali nagatambong agud mambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod ti Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod ti San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Dios Amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Tungod kini sugo sa aton manluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidayat sa amon mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami isang bulan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Hesukristo nga amon manlugod. Siling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo yara gihapon sa inyo. Pagyaraman sa iyo. Magkatagay kita sing tanda sing paghida. Sa
Yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo din ako tapos na magsulod ka sa akong puluyan, apang lang naman isa katulong, kay mag-aayong akong kala. Mangamuyo kita. O Ginoo kag Dios namon, tungod sa ning Eucharistia nga amon ginhalad sa imo kag tungod sa ning sakramento nga amon ginbaton kag ginbilin sa imo anak bilang balon para sa kabuhi nga dayon. Itugot nga amon utod nga si Arsenio makaambit na upod kay Kristo sa bangkete nga langitnon. Kag kami pabasgon sa amon pagtuo kag paglawom sa imo kag sa amon pagigugma sa isa kag isa. Ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Mga kauturan, karon magahatag kita sa katapusan nga pagpaalam sa aton isig ka Kristiyano. Masubo matuod ang pagbulagay, pero kita nga mga Kristiyano nagalaom nga sa ulihi nga mga inadlaw, makita naton liwat ang aton utot kung magakalipay kita sa iya gugma. Magagwa kita karon sa sining nga simbahan nga may kasubo, pero magatilingob kita liwat sa kalipayan sa ginarian sang Dios. Busa magpabakod kag maglipay kita sa isa kag isa sa aton pagtuo kag paglaom kay Hesukristo. Karon pagadalon ta sa dakong pagtawad ng bangkay sang aton utod nga si Arsenio sa lulubngan sa itawhanon ng kahimtangan nga dili pahimpit.
Gani mga muyo kita sa Dios nga naghatag sa kabuhi sa tanan, ngaya banawon ni mamalatsyon nga lawas sa ato utod sa mahimayaw kag himpit nga kaintangan sang tawo. Kabay pa nga si Kristo ang maayo nga manugbantay, magdulong kay Arsenio sa iya matuod nga puloy-an upod sa amay kag sa tanan nga mga santo sa ginharian sang kapawa kag paghidait. Sabat, batunan ninyong iyakalag, ipatubang ninyo siya sa Diyos nga labing mataas. Batunan ninyo ang iyakalag, ipatubang ninyo siya sa Diyos nga labing mataas. Mga santos ng Diyos, tabangin ninyo si Arsenio, mga angheles ng Ginoo, karika mo sa pagsugat sa iya. Batunan ninyo ang iyakalag, ipatubang ninyo siya sa Diyos nga labing mataas. Batunon kaunta ni Kristo nga nagtawag sa imo, kagang mga angheles magdulong sa imo sa luyo ni Abraham. Batunan ninyo ang iyakalag, ipatubang ninyo siya sa Diyos nga labing mataas. Ginoo hatagi siya sing kapahuwayan nga dayon kag sidlakan mo siya sa imong kapawa sa gihapon. Batunan ninyo ang iyakalag, ipatubang ninyo siya sa Diyos nga labing mataas. O Amay, ginatugyan namon si Arsenio sa imong mga kamot. Nagasali kami nga upod sa tanan nga namatay kay Kristo pagabanawon siya sa katapusan nga adlaw agud nga magkabuhi siya upod kay Kristo sa gihapon. Batuna siya karon sa paraiso sa pagiupod sa imong mga santos kag sa mga himata nga nag-ulo na sa iya sa kamatayon. Ginapangayo nahon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kabay pa nga dulong ka sa mga angheles sa paraiso, kagang mga martires magsugat sa pagbaton sa imo kag dalo nila ikaw sa balaan nga banwa ang Jerusalem nga langitnon. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghidait tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Maayong hapon. Mayong hapon man sa inyo, Father. Good afternoon, everyone. Requesting ang unga ninong RC na si Lucille Pascual nga magpasalamat sa nagbulig kag nag-ugyon sa kasubo sang pamilya. Mayong hapon sa tanan. Ang amon pamilya nagapasalamat gid ithanggod sa tanan nga nagbuylog it amon nga kalisod nga ginatubang subong. Sa pamilya ni tatay, labi na gid sa iya mga bugto sa iya nagbuylog it among kalisod nga ginatubang subong. Sa pamilya ni tatay, lamig-lagit siya mga bugto nga siyang Tinida at siyang Clara kagagila mga kabataan, madamo din niya salamat sa inyo pagbulig para mapatigayon ang among problema. Kagang mga kabuktuan ni nanay, si Tito Reggie, si Tita Nora, Tita Telma, si Ambo, si Auntie Huli, Tita Padak, si Auntie Sally, Auntie Punti, kag si Ila, mga kabataan, madamo din niya salamat. Kag sa mga barangay officials, tanod, kag sa naghakwat, kay tatay, kag sa pagbantay para maging malinong ang amon katapusan yung gabi. Kag sa mga nagbulig, prepara sa pagkaon na binagid kay Uncle Ritzel nga nagluto, kag kay Iboy, kag sa mga kaupod na nga nagbulig, kag sa mga nagtigang, hindi ko mo maisa-isa, madamo gini salamat. Kag sa amon mga kaparintihan, sa Hagnaya, salamat din sa inyo nga pagtambong. Sa kay nung ulo, Pascual sa pagbulig sa libre nga paggamit sa imo sa lakyan, halin sa pag masakit ni tatay, sa mga kaabyanan sa imo sa tatay nga nagtambong, nag-ugyon sa amon kalisod. Sa mga wala hambal ang pangalan nga nagbulig kanamon, salamat gid. Kay Father Mark Bisana nga nagmisa sa iya mga kaupod, madamo gid niya salamat sa pagmisa. Paalam tayo.
pakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyang matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan. Pabayaan, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Masasayang mga araw na kasama kita, paglalambing at halik mo na hindi nakakasama, punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit pa dumating ang oras na ito? Nagpalitaan ko na wala ka na. Oh,
Hindi ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di ba babayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan? Sa kabilang buhay, oh, 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 paano na lahat, paano na ako tayo? Di ba't sinabi mo sa'kin na sabay tayo mangangarap? Bakit bigla ka lumisan na walang paalam? Isang malamig na hangin ang iyong maka sa akin, parang isang pahiwatig na magpapaalam ka na. Hindi ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di pa babayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan? Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di ba babayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Sa kabilang Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Wanna miss you. I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one I would tell you, fine baby, how are you? I would say look, but I know that it's just another mood. My words were cold with you. You took more. Another airplane, another sunny place.
I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Someone else's life. It's like I just stepped outside.